पश्चिम बंगाल में एनडीए अपना कमर कसने में लगी हुई है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके तहत बड़ी संख्या में सोमवार को भारतीय युवा मोर्चा में युवाओं को शामिल करने का कार्य रानीगंज में किया गया। इसके तहत रानीगंज स्टेशन के पास भारतीय युवा मोर्चा की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। नमो युवा वॉरियर अभियान के तहत यह शिविर लगाया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। इस शिविर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, जिला सचिव बादशाह चटर्जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमिताभ गोराय सहित कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोर्चार माध्यमे যুবকদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার জন্য যুবকদেরকে আমরা এই একটা নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে আমরা মিসড কল দিয়ে তারপর তাদের কাছে একটা লিঙ্ক আসছে এবং সেই লিঙ্কে একটা ফর্ম ফিল আপ করে তারা নিজেদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত করছে। নতুন ভোটারদের, ইয়ং ভোটারদের বিজেপির সঙ্গে যুক্ত করা, এটাই হচ্ছে এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। এবং আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প করে এবং বুথে বুথে ভারতীয় যুব মোর্চার, জনতা যুব মোর্চার যে কর্মীরা রয়েছে, নেতারা রয়েছে, তারা বুথে বুথে ঘুরে নতুন যুবক ভোটারদেরকে তারা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত করছে এই অভিযানের মাধ্যমে। রেকর্ড বলা খুব কঠিন, প্রতিদিন সব জায়গাতে হচ্ছে, যেমন এখানে হচ্ছে সেরকম আজকে এই সময়তে হয়তো আরো 5-7টা জায়গাতে ক্যাম্প চলছে।